जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आप मैंने भले थे मुझे भले अच्छी आज ब्लॉग को आप स्वागत ये ब्लॉग रे आज अच्छी दुकान बंद कर टाइम है समय 9टा बजीगला ए गाँव गोटे भोजी अच्छी पार्टी आयोजन होती आज गोटे कहीं आज गोटे खुशी पार्टी गोटे हबार था बहुत दिन हम हो पार ना आज पाग बहुत ठंडा पाग अच्छी आज क्लब गोटे सब गाँ पिला गोटे पार्टी करूँ पार्टीटा भी केमती होता आपको वीडियो में शेयर करी आ देखिए दुकान बंद करने समय है पलैबी भी जाए 9टा बजीगला फोन फोन भी आसीगला आई पहुँची आपको देखेबी सेठाकार व्यू केमती अच्छी परिवेशटा केमती अच्छी केमती कौन चलती प्रोग्राम आज गले कौन चिकेनटा माड़ हम देखो कम भाई कौन करपटे कम भाई कर वीडियो में व्यस्त अच्छे वीडियो देखते बसिक दुकान बंद बंद टाइम है देखो जाई पहुँची आपको देखेबी कौन कौन चलती कौन कौन ना भोजी एबे आसी मु क्लब रे पहुँची गलानी देखो क्लब व्यू केमती अच्छी राति 10टा आसीगलानी रोषे चलती पिला रोषे व्यस्त अच्छा मो दुकान बंद कर मत लेट होगा ये कौन चलती डाली चलती डाली पकड़ा चलती प्राय 20 जन मेम्बर 15-20 जन मेम्बर रोषे आयोजन डाली पकड़ा चलती डालटा बहुत बढ़िया देखा जाऊ खाइला बेले टेस्ट कौन हो देखा आगे पियाज कषा चलती देसी स्टाइल पियाज कषा चलती इटा चुली देखो चिकेन मुख्य हूँ पियाज कषा जब ठीक से है चिकेन खाइबा स्वाद बहुत अलग प्रकार चिकेन कषा पियाज कषा व्यस्त अच्छा We're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life. We're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're never stopping once we're reaching. We rise up from the dust and clear my throat. We rise up from the dust and clear my throat. भात भी रेडी हो गलानी देखो भात प्रस्तुत हो गलानी पियाज कषा चलती आयोटा का लिखी
ସେଦିନ ଚିକେନ୍ ଆଣ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଆଣ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମୋର ମାଛ ଚିକେନ୍ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ପକେଇଯିବ ଅପକ ପାଇଁ ମାଛ ଅପକ ହାକା ନା ନିଆଁ ତ ବହୁତ ହେଇଯିବ। ଟମାଟୋ ମାଂସ ପଡ଼ିଆରେ ପକେଇବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାହିଁ ହେଇଥିଲା ମାଂସ ପଡ଼ିଆ ପକେଇବା କ'ଣ ବାନ ଗଲେ ସେ ବସି ପିଉ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ସେ ପିଉ ବୁଝିଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲେ ପିଲାକୁ ଆଉ ପଠାବ କିଏ ଫଳ ଫଳ ଆସେ ପଠାଏ କାମ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଆଉ ତ ବାସ୍ନା କରିବା ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଲା ଡାକ ଛାଡ଼ିଦେଲ এই ক্যাপসিকমটা টমাটো যেটা কাটিয়ে দেবো ହଁ ମୁଁ କାଟୁ ହଁ ହଁ କ୍ୟାପସିକମଟା ଟମାଟୋ କାଟା ଏକା ଆଳୁ ଆଣି ପକେଇଦେବ itu lurunan itu कौन बोल रहे हो हाँ हाँ राजू मोदी खाली हैं टमाटर कई टाइम पका पछे पकईकि डालदा में धुआं मात्र चलो ना धुआं पड़े डबल खाई देंगे डबल डबल पड़ते हैं ना
ଡବଲ ଖାଇଛି ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ସବୁ କମିଗଲେଣି ତାଙ୍କ ରହିକି ଦବା ଦରକାର ମେଡ଼ିସିନଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବେନି ଲମ୍ବା ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଦେବ ମନେ ନା ଶୁଣିକି ଆସିଲେ ଡାଉନ୍ ହେଲେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନଣ୍ଡା କାହିଁ ହେଇଥିଲ ଚୁଟି ଫୁଲା ତ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଫୁଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନାଇଁ ସେଇ ଫୁଲ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଚୁଟି ଯଦି ଚନ୍ଦା ହେଲା ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ହେଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ହଁ ଜାଣିଛୁ ମୋର ସେମିତି କହିଲେ ମଝିରେ ପୁରା ଯିବା ତ ଯିବ ଯିବା ତ ଯିବ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବ ଯାହାର ରହିବା ତାର ରହିବ ଯେତେ ଯେମିତି କର ବାନ୍ଧିକି ରଖ ତାକୁ ଖୁଣ୍ଟ ପକେଇ ରଖ ସେ କରିବ ପଡ଼ିବ ଯେ ବୋଲେ ସେ ଦହି ବି ହେଲେ କଳା କରିବାକୁ बड़ाबड़ी स्टार्ट हो गलानी खाଇବା ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ।